हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज आसतु शुणा एक सुंदर नियारा प्रेम कहानी। आउ ए कहानीर नायक नायिका हेले विभु और नीता। आद्य शरत ऋतुर सुंदर सकाळटे थिला से दिन। सबुदिन भली झील को स्कूल रे छाड़ी घर को फेरुथाए नित्या। स्कूल रु घर पर्यंत रास्ता कटि जाए स्मार्टफोन रे उपन्यास पढ़ु पढ़ु। कालीठू से पढ़िबा आरंभ करिथिला। गॉयल फॉरमैन को प्रसिद्ध अमेरिकीय उपन्यास इफ आई स्टे। सड़क दुर्घटना परे मृत्यु और जीवनर दो छकीरे ठिया होइथिबा नायिका सहित से एकात्म होई जाऊ जाऊ हठात शुभिला भीषण गोटे शब्द। निबिड़ अंधकार और किछि क्षणर नीरवता। तापरे पुणी कोलाहल शब्दरे प्रकृतिस्थ नित्या निर्माणाधीन ओभरब्रिजर स्तंभ पाखे निजको ठिया होइथिबार देखे। मखमली सूर्यरश्मि केमिति अधिक उज्ज्वल देखा जाउथाए। हेले से गाड़ीरू बाहरी एमिति रास्ता कड़े काहींकी ठिया होइछि? एते कोलाहल काहींकी? से आगकू जाई भिड़ भितरे देखे ता गाड़ी को घेरी लोक माने पाटितुंड करुथांती। ड्राइवर क्षताक्त और रक्त जुड़ुबुड़ु। तेबे नित्या पछ सीट्रु झाप्सा दिसुथिला आनिभर्सरी रे आदित्य देइथिबा हाल्का गोलापी रंगर सूट, जहा रक्तरे भिजी नाली दिसिथिला। किंतु नित्या तो एठी एकदम सफासुतुरा होई ठिया होइछि। सकाळ खरारे मुह तार झलसुछि। तेबे गाड़ी रे से किए? भिड़ पारी होई गाड़ी पाखे पहुँचिबा बेलकू हठात से क्षताक्त झियो हातरे थिबा फोनटा बाजी उठिला। नित्या फोन देखी आश्चर्य हेला। ए कौन? विभु फोन करुछंती? किंतु काहींकी? भिड़ भितरु केही जणे फोन नेई कहिले, आपण जाहाकू फोन करिछंती भीषण दुर्घटना परे तांको अवस्था संकटापन्न। निर्माणाधीन ओभरब्रिजरू गोटे स्लाब भांगी हठात तांको गाड़ी उपरे पड़िबारु तांको मुंडरे गभीर आघात लागिछि। आपण जदि तांको आत्मीय शीघ्र आसंतु, नचेत तांको परिवार को खबर दियंतु। विचलित नित्या एबे बुझी सारिथिला समस्त घटना। गाड़ी भितरे थिला तारी क्षताक्त शरीर, आउ बाहरे ठिया होइथिला ता आत्मा, ठीक इफ आई स्टे रो नायिका भली। तेबे से कौन मृत? पुणी विभु काहींकी फोन ओ केमिति कले? एसबु भाबु भाबु आम्बुलांस रो चित्कार रे प्रकृतिस्थ हेला से। ड्राइवर को या भितरे डाक्तरखाना पठाई दिया जाई थाए। आदित्य भी पहुँची जाइथिले ओ पागल प्राय इतस्तत होई बुलुथिले। सहरर सबुठु भल घरोई हॉस्पिटल को नेबा लागी स्वतंत्र आम्बुलांस भी आसी जाइथिला। नित्या भी ता शरीर सहित बसीगला। व्यस्त विव्रत आदित्य को देखी नित्या कहूथाए, मु मरिनी, हुए तो फेरी आसी पारे तुम पाखकू। व्यस्त हुओनी, तुम बीपी बढ़ी जीव। डाक्तरखाना रे पहुँची चिकित्सा आरंभ हेला बेलकू सोमूर स्कूल छुट्टी हेबा समय। काहाको ध्यान नहीं। सोमू नित्यार 4 वर्षर झियो सौम्या। सेतेबेलकू नित्यार भाई बापा माँ पहुँची सारी थांती। नित्या समस्तंकु कहूथाए, केही जाई सोमू को स्कूल रो नेई आस, डेरी हेला एका एका कांदुथिबो। ता कथा किंतु केही सुनी पारु नथांती। किछि उपाय न पाई से फोनटी को तले पकाई देला। स्क्रीन रे सोमूर फोटो देखी नित्यार बापा ता भाई को तरतर करी पठाई देले। एपटे प्राथमिक उपचार परे डाक्तर माने आदित्य को परामर्श देले स्पेशलिटी चिकित्सा लगी नित्या को दिल्ली नहीं जीवा लगी। प्रतिष्ठित शिल्पपति आदित्य मिश्रंक लगी अर्थ व्यय करिबा किछि समस्या नथिला। संध्या सुधा नित्या को एयर एम्बुलेंस रे दिल्ली नेबा लगी व्यवस्था करागला। दिल्लीर सेई नामकरा हॉस्पिटल सह समस्त औपचारिक कथबार्ता भी होईगला। विभु सेठी डाक्तर। नित्यार बापा शशिधर आचार्य को फोन करी नित्यार अवस्था बुझिबा सहित से तांको हॉस्पिटल रे समस्त व्यवस्था करी देइथिले। नित्यार शरीर और आत्मा को नहीं दिल्ली अभिमुखे उड़ाण आरंभ हेला। सांगरे आदित्य और बापा थांती। बोऊ और भाई दायित्व रे रहिला सौम्या। सासु घरे खबर पहुँचिबा परे ससुर केवल एतिकी कहिले, भगवान नीतुर आत्मा को शांति दियंतु।
ହେଲେ ନିତ୍ୟା ତ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏଯାଏଁ। ତା ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ଶରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ନିତ୍ୟା ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ବିଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ବିଭୁ, ବିଭା ବସୁ ଦାସ, ତା ସ୍କୁଲ ସମୟ ସହପାଠୀ। ବିଭା ବସୁଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବି ଶିକ୍ଷକ। ଶଶିଧର ସାର୍ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଗଣିତ। ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ବିଭା ବସୁ ଓ ନିତ୍ୟା ଉଭୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲାଜକୁଳା, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ପ୍ରବୀଣ। ନିତ୍ୟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ବିଭା ବସୁ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ନିତ୍ୟାକୁ ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ନିତୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଭୁ ଓ ନିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ତାରୁଣ୍ୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲେ। ବିଭୁଙ୍କୁ ଭାବି ଭାବି ନିତା ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା କବିତା ଲେଖୁଥିଲା। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ସେଇ ଲେଖାକୁ ତା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଉଥିଲା। ବିଭୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଭିଜା ନିତାକୁ କାନଭାସରେ ଉତାରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍। ନିତ୍ୟା ଶ୍ୟାମଳାଙ୍ଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ମନଛୁଆଁ। ଧମନୀରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ତଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା ବିଭୁଙ୍କର। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ବିଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ନିତା ବି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ। ହେଲେ ମନ କଥା କେହି କାହାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରି ନଥିଲେ। ଦିନେ ଏ କ'ଣ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ, ବାପା ଆଉ ନିଜର କ୍ଷତାକ୍ତ ଶରୀର ଥାଉ ଥାଉ ନିତ୍ୟାକୁ ଏସବୁ ଭାବନା ଆସୁଛି କାହିଁକି? ହୁଏତ ବିଭୁ ସେଠି ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଲାଗି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବିଭୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିଗଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ନିତ୍ୟାର କ'ଣ ହେବ କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣାଇ ଦେଖିବେ। ସେପଟେ ଆଦିତ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରୁଥାନ୍ତି। ବାପା ଯେମିତି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭୁ ବିକଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ନିତାକୁ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିତା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ୟା ଭିତରେ ନିତ୍ୟା ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି ମନସ୍ତତ୍ୱରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାର ମା ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭା ବସୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ବିଦେଶରୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନିତାକୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଅବିବାହିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପରେ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଏକୁଟିଆ। ଡାକ୍ତରୀ ଭଳି ପେଶାରେ ଏକୁଟିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଉଭୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ବାପା ବିଭୁଙ୍କର ଘରେ ରହିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଣଦେଖା କରି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭୁ ନିତ୍ୟାର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ, ବାପାଙ୍କ ପରିଚିତ, ପୁଣି ଏଠି ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯାଇ ପାରିବେ। ବିଭୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି କେବଳ ନିତ୍ୟା କ୍ୟାବିନରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଦିନ ରାତିର ହୋସ୍ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ନିତାର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବାଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଭଳି ଶୁଣନ୍ତି। ନିତ୍ୟା କେବଳ ନୀରବରେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି କହିବା କରିବା ତା ସାଧ୍ୟ ବାହାରେ। ରାତି ରାତି ତା ଶଯ୍ୟା ଧାରରେ ବସି ଗପି ଗପି ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି ବିଭୁ। ଜାଣିଛ ନିତା, ଏତିକିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଜାଣି କେତେ ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ। ନିତା ବି ଶୁଣେ ସବୁ କିଛି। 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ବିଭୁ କେମିତି ତାକୁ ଝୁରି ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମନ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ବେଳେ ନିତାର ମନ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ବୋଲି ଥରେ ମନ ଖୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ଅରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ ନିଜକୁ ଜାଳୁଛ ବିଭୁ? ଆଉ କାହାକୁ ସଙ୍ଗୀ କରି ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିନେଲନି କାହିଁକି? ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିମାନ କରେ ନିତା। ସମୟ ବି ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ 15 ଦିନ ବା ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ଅର୍ଥ ସେ ବିଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି।
सांगमाने मु जानिछि आपण माने समस्त कहानीटी को एंजॉय करुचंती। दयाकरी चैनल को भी सब्सक्राइब करनियंतु ना प्लीज। बापांको देह खराब होला परे विभु एथर तांको आदित्यंक सहित ओडिशा पठाई देले। नित्यार मन बुझी परिबा भली थरे सोमू को आनिबाकू से आदित्यंको परामर्श देले। हेले आदित्य कहिले सोमू एबे नीतू बिना रहिबा शिखी गलानी। एठिकी आनिले से पुणी व्यस्त हेब। 6 मास हेलानी डाक्तर प्रतिदिन परीक्षा करती पुणी आशा दे जाती। विभु किंतु निर्विकार। नीता लगी से निजको समर्पी देइथिले जेमिति। सेदिन नित्या व्यस्त होई कहिला, विभु मते जीवाको दियो। सासु घरे दुर्घटना दिनु ही मते मृत मानि नेइछंती। आदित्य और सौम्या मो बिना बंचिबार अभ्यस्त होई गलेनी। बापा बोऊ भी निजको बुझेई नेलेनी। तुमे भी मुक्ति करि दियो ए बंधनरु। तुम स्नेह डोरी रे बांधी होई मु एठी रहिछि। ए शरीर ठीक होई जदि मते पुनर्बार ताठी आश्रय मिले तेबे भी मो जीवन पूर्व भली रहिबनी। आउ तुमे कौन पाइब विभु? पुणी निसंग शून्य रहीजिब तुम संसार। मते भूली आगो को बढ़। सेज धारारे ढुलई पड़िथिबा विभु चमकी उठी पड़िले। नीता हाथ को जाबोड़ी धरी पिलाटी भली कांदी कांदी कहूथिले, नीता आउ जाओनी छाड़िकी। काहा को केते आवश्यकता तुमर मु जानेनी। हेले मो जीवनर डोरी एबे भी तुम पाखे बंधा। परदिन सकाळे डाक्तर नित्या को ब्रेड डेड घोषणा करिबा परे आदित्य और बापा आसी पहुँची गले। हेले से घोषणा परठू विभु केमिति हठात तरबर होई गुड़ाए काम करि पकाइबा को व्यस्त। से दिन रातिरे आदित्यंक हातरे फाइलटा पड़ीगला। विभु अन्यमनस्क होई छाड़ी जाइथिले। कौतूहलरे ओलटाई देखंती तो विभु तांकर समस्त जमापुंजी एमिति कि नित्यार चिकित्सा लगी आदित्य पठाइथिबा समस्त अर्थ एक अनाथ आश्रम को दान देइछंती। से आश्रमर ना विभु नीता। एपटे समस्त उद्वेगर अंत घटाई डाक्तर चरम सत्य सुनाई देले जे नित्या एबे मृत। बापा लथ करी बसीगले। आदित्य चुप रहिले जेमिति से ए संवाद लगी आगरू प्रस्तुत थिले मानसिक भावे। हेले विभु से जेमिति नित्या शଯ୍ୟାଧାରରେ मुह माड़ी बसी रहिछंती। समस्ते डॉक्टर दास बोली पाटी करी उठिबा बेले नित्या अनुभव कला ता हाथ को केही जणे मुठेई धरिबा। दुर्घटना परे आज प्रथम थर से कहारी स्पर्श पाइछि। आखि उठेई देखे तो ता हाथ धरी पाखरे ठिया होइथिले विभु। नित्या अबाक होई अनाई थाए। सेपटे दुहिंक शरीर को सत्कार पाई नेबार व्यवस्था हेउथाए। झरका सेपटू उदित सूर्य को देखाई विभु कहिले, नीता चाल एबे एकाठी दिग्बलय सेपारी जाए चली जिबा। तुम सांगे चलिबाकू मु शरीर छाड़ी चली आसीछि। ए संपर्क समस्त बंधन नियम कानून ठारू ऊर्ध्वरे केवल चिरंतन और शाश्वत स्नेहर संपर्क। एपटे चिताग्नि रे शरीर भस्म हेला बेले विभु नीता मिसी जाइथिले दिग्बलयर उच्छुरित प्रखर आभारे। सांगमाने कहानीटी बाबदरे आपण मानकर मतामत कमेंट करे निश्चय जणाइबे। रहुची नमस्कार। जय जगन्नाथ।